यूट्यूब चैनल नाम की कितने सब्सक्राइबर परम ब्रह्म श्री गुरु सच्चिदानंद भगवते गुरुदेवाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम मोर गुरु पदार्थ प्रणाम करुछु। महाप्रभु जगन्नाथ जे कि कृपा करी आम समस्त मनुष्य जन्म प्रदान कर सत्संग अभिमुखी कर रखी से महाप्रभु पदार्थ प्रणाम। श्रद्धा सहित आज सत्संग आसिक प्रभु माता जी सत्य प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज अभियोग समय गुटे कही मोर कहबार कथा समस्ते सीना आम मनीष भाया देखा जाऊे समस्ते कौन मनीष ना कहीं समस्ते मनीष नुह जदि मनीष ही था आम निश्चित भगवान कथा शुणते मनीष आमरी भितर आम बाप भी मनीष नुहे आम माँ भी मनीष नुहे आम स्त्री भी मनीष नुहे आम स्वामी भी मनीष नुहे किंतु आमको से भितर जन्म दिया ना कहीं मनीष नुहे केमती जानवा मनीष बहुत रकम अच्छे तुम शुणी शब्द रजतम मनीष ना आमरी भी कथा लेखा है मनीष जे इतने मनीष आइछे मनीष नुहे केमती ना दुई रकम मनीष आइछे कौन ना अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मोहि तले आज जो प्रभु सत्संग श्रद्धा सरकार तो ये मनुष्य भीतर एरिया भीतर करा समस्त मनुष्य नथिबे समस्त भगवान के कथा सुनिबे बाकी मन में खुलिबो तमे भी सुनि कथा तमे भी केते जन्म सुनि नथिबो आ काहे कि ना अनेक जन्म तपस्या करिबा तपस्या करा अनेक जन्म कोन अनेक जन्म तप फल संशोधन होई करे किंतु शास्त्र रे लिखा है जे 84 लक्ष जनी भ्रमण कला परे मनुष्य जन्म मिलला किछि नहीं व्यस्त होकी बात 84 लक्ष जनी भ्रमण कला परे मनुष्य जन्म मिलछि ना ना 84 लक्ष जनी कोन कोन सुनिछो पार्टी करिबेनी कुछ कहले फैन दरकार नहीं पार्टी करनी ना स्थावर कीट माने गछ पत्र रे 20 लक्ष बार जन्म मिलछि शास्त्र कहि शास्त्र ही काम पिता माता तस्मात् शास्त्र प्रमाणात्मक भगवान कहते शास्त्र द्वारा तुम विषय सुन तमे मनीष ना मनीष रूपधारी पशु खाली जन्म पाई गले कोठी के मनीष हेई जाय आउ काई देखो ना देखि केते सुंदर व्यवस्था अनेक जन्म तप करे ना से अनेक जन्मटा कोन तप करे ना अनेक जन्मटा होची जळरे लक्ष थर जन्म गछ पत्र रे 20 लक्ष थर जन्म
30 ଲକ୍ଷ ଥର ଜନ୍ମ ପଶୁରେ ହେଇଛି ନା ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ଚବାନରା ତାପରେ ତଳ 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 ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଜନ୍ମକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ପାଇଛୁ ନା ତ ବଢିଆ ଜନ୍ମ ନା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ନା ସେଇ ଜନ୍ମ ଗୁଡାରେ ତପ କରି ହଉଥିଲା କି এই কুকুর জন্মরে তপ করি হচ্ছে নাই না জল জন্মরে তপ করি হচ্ছে নাই তুমি তপ করি পারনি ভগবান কৃপা অনেক জন্ম তপ ফলে তোমাকে মনুষ্য জন্ম মিলিব না অনেক জন্মরে তপ হেলা কোন সেতବେଳେ তো আমি জলরে সব এন্ড বুঝিয়া জন্ম হতুলে আমাকে দেহ মিলুলা তপ কোন করতেলে নাই জন্ম হবো थोड़े हमको भगवान शंख जन्म देते से शंख जन्म देते वाले शंख आसी भगवान का पाखरे बाजी वाला ना जन्म होइते सेटा भगवान का कृपा शंख ले गुटे तप दिया अनेक जन्म दिला किंतु तप केते थर होइते ना शंख बाजी थिला गच्छ हेते हेते आबार 20 लक्ष हेते लागि जे गच्छ से गच्छ कंटा गच्छ आंब गच्छ पेड़ा गच्छ केते गच्छ हेते हेते घरे से चंदन वृक्ष बन बा तुलसी गच्छ ठाकुर को पाखरे आसी महाप्रभु को पाखरे चंदन बा तुलसी लागि जाई সেই দিন তপস্যা তার লাগে সে তপ করি তপস্যা না আচ্ছা পুনি জন্ম করে করে ভগবান সবুବେଳେ বাଟ করতে না খালি জলরে জন্ম হওয়া ছোট তপটা যদি না আছে শঙ্খ জন্মটা ন হবো খালি ছোট ছোট জন্ম মানে তো হেলানি না কিছু আনিবে কি এখন যেতিকি % পুণ্য দরকার তপ দরকার সেতিকি % তপ আনিবে না বছর নেই গেলে চন্দ্র দেখতে পক্ষী করে করে 10 লক্ষ উচ্চ পক্ষীরা ভিতর নেই ভগবান করে ময়ূর হবে ময়ূর শিখে আছে ভগবান কা পাখি লাগিয়ে না তাহলে সেটু কিছু তপ করতে না না পশু 30 লক্ষ পশু না 30 লক্ষ পশু করে গাড়ি জন্ম হইছে তার গো মাতা না কাকে না ক্ষীর ভগবানকে পাখি লাগে অনেক জন্ম নেইতিলা 84 অনেক জন্ম মান 84 লক্ষ জন্ম নেইতিলা জন্ম নেলা পরে চারিটা জায়গায় তপ করিকি তাকে কোন মিলিছিলা অনেক জন্ম তপ ফলে কোন পাইলা মনুষ্য জন্ম পাইলা না এটিকে মনুষ্য জন্ম দিয়া না না বাকি মনুষ্য জন্মটা মনুষ্য দেহটা মিলিবলে কাম সরিগলা কি বলে নাই आय मानव सब मनुष्य जन्म मिले ना दुनिया काम साथ कि मनुष्य जन्म भगवान दे देले तुम काम सरी गला ना ना 11 कृष्ण भगवान लिखছে कि मनुष्य जन्म देली सिना मोर गोटे जिंस अछि ना कोन ना को भूमि करुणा करिनर देहि
ନା ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ ତିଆରି କରି ଆଣିଛି ନା କେମିତି ନା କରୁଣା କରିଛି ନା କରୁଣା କାହିଁକି ଗଲ ତାଙ୍କର ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ସାରିଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାନ୍ତା ହେଲେ ନାଇଁ ସେବାଟେ ବି କିଛି ଆଇଛି ମାନେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ କରିକି ବି ତମେ ମଣିଷ ଦେହ ପାଇଛ ଆଚ୍ଛା ନା ମୁଁ ବି କିଛି କରୁଣା କରିକି ବି ଦେଇଛି କିଛି ନା ଆପଣ ତ କରୁଣା କରିବା ବାଲା ମଣିଷ କେମିତି ଆଉ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ଭ୍ରମଣ କରିକି ଆସିଥିବା ମଣିଷ କେମିତି ଦିଟା ତ କଥା ଆପଣ କରୁଣା କଲେ ସେ ମଣିଷଟା দেখো କେମିତି দেখো কেটা হবো দেখো তাহলে শুনে নিও দুর্লভ মানুষ দেহে দেহিনা ক্ষণ ভঙ্গুরা অনেক জন্ম দেই যে তপস্যা করিকে মনুষ্য জন্ম পাইছে সিয়ে বিনা সেই তোমাকে সবুজিরে রইব নিতে হবে রইব এই যে রইব অনবেই রইব না তু যেতে টঙ্কা পয়সা খরচ কলে কি মোর এ দেহটা রহি যাবে তু যদি সমস্ত পুরুষার্থ বি ঘটে দেবে তাহলে বি তোর দেহকে রক্ষা দিব না কিন্তু দেহিনা ক্ষণ ভঙ্গ দুর্লভ মানুষ দেহ দুর্লভ মনুষ্য দেহ ভগবান 84 লক্ষ জমি করে দিয়েছেন তপ করিকে পাইছ দেহিনা ক্ষণ ভঙ্গ কিন্তু তুমি নষ্ট করতে চাইছ সমস্ত নষ্ট করতে চাইছ উদ্ধব পচারছেন তো ফেরা কৃপা কাটি বলে তত্রাপি দুর্লভ মন্যে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন তথাপি মু করুণা করে দেখলা মনুষ্য যদি আসিথিব ভগবান প্রেম করিবা গুরু বাছা আনন্দে প্রবাহ তোমাদের নষ্ট করতে ভুলে যাচ্ছে না বুঝিব দেখবা লেখা জায়গা দুর্লভ মানুষ দেহ দুর্লভ মনুষ্য দেহ পাইবা নাই বহুত দুর্লভ করোড় করোড় 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ কলা করে মিলিগলা কিন্তু তুমি নষ্ট করিয়া নেই চালিব দুর্লভ বলে তাঠু দুর্লভ থিবা গুরু কোন করিয়া তত্রাপি দুর্লভ মানে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শন খালি মনুষ্য জন্ম দুর্লভ মিলিগলে তোমার পাই কিছু লাভ নাই তবে মনুষ্য জন্মକୁ সৎ ইউটিলাইজ କରି ପାରିବନି মানে নাকি সদ্গুরু প্রাপ্ত କରି ପାରିବନି ଆଉ ମୋର ଯେ ବିନୁ ହରି କୁମାର କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଆଭଲି ଗଲା କହିଲି ପରା ଭଗବାନ ମଣିଷଟା କେମିତି କଲେ হ্যাঁ সেটা কোন প্রভুকে করুণা করে এই মনুষ্য মার্কা ভিতরে কিছু করুণা করিছন্তি মনুষ্য আছিছন্তি কিছু তপস্যা করিকি তাଙ୍କର ইয়ে বাଟ দেই মনুষ্য জন্ম হইছন্তি ଯେଉଁ মানে করুণা করিছন্তি ভগবান করুণা করিকি মনুষ্যটা করিছন্তি ସିଏ ହିଁ ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ସିଏ ଗୁରୁକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ତୁଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ଏଠି ମୋର କାମ କରିଥିଲା କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଲା କାହିଁକି ଆସିଥିଲି କିସ ନେଇକି ଯିବି ତେଣୁ ଏ ଦିଟା ତଫାତ ମନେ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲେ ଏତିକିରେ ସମୟ ଯାଉନି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ହଁ ତମକୁ ମିଳିଲା ना गुरु भी दुर्लभ ना हाँ ना किसी को मिल सकता है ना केमती मिलिबो केमती गुरु मिलिबो बिनु हरि कृपा मिलोई ना संता बिनु हरि
ନା କଣ ନା ପୁଣ୍ୟ ପଞ୍ଜୁରିନା ମିଲଇନା ସଂସାର ମଣିଷ ଦିଏ ପାଇଛନ୍ତି କିଛି ବୁଝିବେ କିଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବେ କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁ ଖାଲି ଲାଗେ କିଛି ଲୋକ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନା କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ ଦେଖିବେ ନା ଆଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାକୁ କବହୁ କି କରୁଣା କରି ଦେଖିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ପଟକୁ କଣ ପଟକୁ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଷ ଦେହ ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଦେହ ପାଇଥିଲେ ଦେହିନା କ୍ଷଣ ନଷ୍ଟ ପଟକୁ ନବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେରକ ସରିଯିବ କେରକ ଆମ ଗାଁ ମଶାରେ ପୁଡ଼ିକି ମରିଯିବି ସେଇ ପଟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମତେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମିଳିଛି ମୁଁ ତ ତା ମା ମୁଁ ତ ତା ବାପ ଯେମିତି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାତ ঠিক না এর না কপটে বলা কিছু জানি ভগবান শাস্ত্র বিষয়ে জানি না ভগবান কইতে কর্মণ্য কপিবদব্যং পদব্যং চ বিকর্মণ অকর্মণ চ পদব্যং গহন কর্মণা গতি কোন কর্ম করিছু কোন কর্মরে কোন ফল কোন গতি মিলিব কোন থেকে জীব সে বিষয়ে তোতে কিছু জানা সব বন্ধ করতে পারো তুমি যে ভাবছ কর্ম করছ প্রত্যেক কর্মর ফল কিন্তু প্রাপ্ত হবে না প্রত্যেক কর্মর ফল ঠিক আছে কিন্তু তুমি ভাবছ ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି ମତେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ସେଟା ପାଇବ ଭଲ କର୍ମ ଭିତରେ କ'ଣ ଗଲତ ଚାଲିଛି ସେଟା ପାଇବ ସେ ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜଣେ କରିବେ କୋଉଠି ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଠିକ ଆପଣ ଗହନ କର୍ମଣା କର୍ମର କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ସେଟା ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ଭଗବାନ ତମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ঠিক না ভুল তেমন দুই রকমের শরীর অনেক ধর্ম অপরে মনীষা আসছেন না দেই না মিথ্যা নষ্ট করতে চলছে তাদের চলছে ঠিক আছে ঠিক না ভুল কে করছে সৎসঙ্গ সৎসঙ্গ কে করছে ঠাকুর বাবা বললাম শুনিব কে ঠাকুর বাবা तो जमाने भगवान का पागल की मुसारी को कैसे सुनेगा नहीं सुनेंगे कारण मनुष्य जन्म नष्ट करिबा को जानते रहते वो परिचय सत्संग बाप मां सुनने वाला नहीं है हां नाट्य को ठाकुर बाप पे ना बुझी पालन अब जवल की सत्संग करछि किए सत्संग करछि ना जयंत प्रभु टीवी करछि काहा घरे हेछि ता बाप मा दिता छिले ना और ता बाप मा दिता को डाकरा कोन सिखि जाय छ दीटा तो शास्त्र मदि चाटा पद पचारे नहीं से माने सुनिबे ना काहे सुनिबे ना से माने पूरा मनुष्य जन्म नष्ट करछंती सेही बात को बलिया बुझो एमाने मनुष्य जन्म को हेबाटे नेला बेल ताकरी गृहरे जन्म ताकुई जन्म होइछंती से माने मनुष्य जन्म को नष्ट पटक नउछंती गीता भगवान लिखिछंती देहि नांगे क्षण भंगुर नष्ट पटक गात पटक चलीबारे रेडी करछंती ना ना हमें फेर कोठे किछ सुनिबा तू कोन जानि छु जे तो बाप भी कोन जानि ता मां भी कोन जानि छि भगवत कथा कोन जानि छि एटा ये नुए अपवित्र पवित्रं वा सर्वावस्थागत विवाजस परपुंडल काक्य तत्सवाया मंगल सुचि ये ब्राह्मण प्रमे भगवत पदार होइल मनुष्य ब्राह्मण प्रवृत्तास रखिला ब्राह्मण जातिरे जन्म होइछ बोली ब्राह्मण शूद्र जातिरे जन्म होइछ बोली शूद्र काम होइछ ठीक है शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय जातिरे जन्म होइछ बोली क्षत्रिय होइछ
বৈশ্য জাতিরে জন্মাইছ বলে কইছো কইছো যা মানে ভগবত প্রাপ্তি নয় ভগবত প্রাপ্তি রাস্তা আলাদা লাগে তোমার কোন আমি তো আমার কথা আমি তো শুনে যাবে তাহলে তুই শুনি তোরা হচ্ছে উপায় নাই বলে নষ্ট হবে কিছু উপায় নাই মানে তা পাখে বলে এ কাহার সংসার এ ওটে প্রভুଙ୍କ সংসার সংসারটা প্রভু বাপ মা কোন শিখাନ୍ତି ছুয়াকু না ভালো বাটরে যায় না ছুয়া মানে যদি ভালো বাটরে যাଉଛନ୍ତି বাপ মা কে খুশি হওয়া কথা তাମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଭଲ ବାଟରେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲୁ ତୁ ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ କରୁଥିଲା ଆଉ ତୁ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲୁ ମାନେ ମତେ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖା ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଯିବି କାହିଁକି କାରଣ ମୋ କାମ କ'ଣ କୁଟ କପଟ ମୁଁ ତ ଭିତରେ ଛଳନା ଲୁଚେଇବି ନା ତେଣୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସମସ୍ତ କଥା କିଛି ଶରୀର ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନେବେ ତପସ୍ୟା କରି ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିପାରୁଛ ଦୁର୍ଲଭ ଦର ଫଳେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମହିତଳେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ମାନୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ ଦର ଫଳେ ଦେହି ନା କି କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଦେହି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ନା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ପଟ ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛ ନା ଆଉ କିଛି ନା ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ ଗୁରୁ ତଥାପି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେବି ଯଦି ମଣିଷ ଦେହଟି ମିଳିଗଲା ନା ନା ଯଦି ମଣିଷ ଦେହ ମିଳିଗଲା ବୋଲିକି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ବଚାଅ ଯଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି କାହାକୁ ମିଳିଗଲା ନା ଭାଗବତ କହିଲା ମୋ ଦିଟା ଅସୁବିଧା ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦେହି ନା କି ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଦେହ ମିଳିଗଲା ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ କିନ୍ତୁ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ବାଟ ଦେଇକି ନେଲ କିଛି ଲୋକ କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି କିଛି ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତ୍ନରେ ସିଦ୍ଧେ କଶ୍ଚିତ୍ ଲୋକ କିଛି ଲୋକ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୁରୁମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଭା ସମସ୍ତେ ନା କାହିଁକି କୋରୋନା ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲା ଏମାନେ ତପ କରିକି ମଣିଷ ଦେହଟା ହାସଲ ତେଣୁ ଦେହିନା କି କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗ ତଥାପି ଦୁର୍ଲଭ ମାନେ ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋରୋନା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୁରୁମାର୍ଗ ନେଇ ସେହି ସଂସାର ଜୀବନ ହିଁ ବିତେଇବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ଗୁରୁ ପଟ ଦେଇଥିବେ ଯେମାନେ ମାର୍ଗ ନଷ୍ଟ ପଟ ଦେଇଦେବେ yani ନିଜେ ଗୁରୁ କରିବେ যেমানে মনুষ্য জন্ম হইকে আসিছন্তি নিজে গুরু বনিবে তপস্যা ফলে যোমানে ভগবান করনা করিকে আনিছন্তি সে নিজে গুরু বনিবে না বুঝিপাতে না দিটা রাস্তা সুন্দর তারপরে শঙ্করাচার্য ଆଉ ଟିକେ ନାରାଜଗି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ବହଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ରହିଛି ନା କ'ଣ ନା ଦୁର୍ଲଭ ଦୈବ मनुष्य आपण कहले दुर्लभ मनुष्य जन्म हाँ मनुष्य तो दुर्लभ मुमुक्षु तो महापुरुष संभवा गुरु पाइबा एठी लाख करोड़ जन्म मनुष्य ही पाइबा लाख करोड़ पिता माता पाइबा जते थराइबो बाप मां पाइबो बंधु बांधव भाई पाइबो गुरु लाख बारे मिलने वाला नहीं है आनंद गुरु थोड़े तुझी बोलते बल्कि
না মুমুক্ষুতা সংসার প্রতি বৈরাগ্য প্রভু গুরু মিলিলা মনীষ দেহ মিলিলা সংসার প্রতি বিতৃষ্ণা চালি 90 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନନା ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ହଉଛି କିଏ ପ୍ରଥମରେ ପଢିଛି କଣ ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମମ ପିତା ମଣିବ ଭୂମି ଗୁଣ ଏବଂ ବିଲମ୍ବ ଜନ୍ମ ଅମରିତା ପ୍ରଥମ ଦିଆଯାଇଛି ତମକୁ ପ୍ରଥମ କରିଲା ପରେ ବସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମମା ତମ ପିତା ମୋର ଘର ଦ୍ୱାର ମୋ ଘରେ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ମୁଇଁ ସମଝେ ମୋର ମୋର ବର ମୁହିଁ ରେ ମୂର୍ଖ ଏହି ସବୁ ମାୟା ଏହି ମାୟା କାଟି ଦବ ଗୁରୁର ଛାୟା ଆନନ୍ଦେ କବା ଏହି ମାୟା କାଟି ସାଇ ଗୁରୁ ପଦରେ କାଟି ଦବ କାରଣ ମୋ ପୁଅ କହିଲା ଗୁରୁ ଏବେ କାଟି ଦବ ଗୁରୁ ମାୟା ସିଏ ପରା ମତେ ଏମିତି କହିଲେ ମା ନା ଗୁରୁ ଏମିତି କହିଦେଲା ହେଲେ ଏଇ ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ପାଇଁ 50 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଲା तापर गुरु ग्रहण कर ठीक है गुरु डेफिनेशन बुझ गुरु कर सारिबा पर आचार्य मापी जानी नव मन में ते करी हिती नमते बुद्ध सुये ते सर्वदेव मोय गुरु को मनुष्य करे मनुष्य को गुरु तापर भी माता जी मां भूमि माने केते दौड़ी के पचार लगे छुट्टी करती एते परीक्षा निकले कहां गया वो परीक्षा सही में तो कोई को फोन करो रासना करते पूरी बातचीत પછી આ દોસ્તી લખી જતી પ્રધાન ઉપાય મો બળિયા પ્રધાન ઉપાય ସବୁ ଥାଉ ଥାଉ ମାତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଚୋର ପୋଛି ଗଲେ ହାତେ परीक्षा में लिखी गई गुरु एमती को जाए गुरु शक्ति को जाए गुरु शक्ति को जाए जोथा रामाची बोली के पिला रानी वो से जब चालबाज करतो ना तमे सेमती चालबाज कोन चालबाज से करतो ना सहीटा फिलिंग करलो ना जदी एथर दिन परीक्षा दे जदी डॉक्टर हेलु भल माने चालबाज बाके करतो एक डॉक्टर दुई समस्त पूछे कोन बुझौतला एक डॉक्टर दुई जेते बेले डॉक्टर होला तापरे कोन आश्रम पचाला कोन कहू काटिए कोदिल नाम पर जेता दिले मत जाए बेटा तू पार्टी रे कहू बोली एटा डिसीजन ले तमे पार्टी रे कहवा वाला बठमंडल फसके मो बड़े प्रधान पाई बताऊं कहूं तमे शास्त्र को महापुरुष को मार्गदर्शन शास्त्र हासिल करी किंतु मो सही परशुराम गुरु अभिषेक सही शास्त्र भी तुमको करे जीव मो एमिति भी अभिषेक कर्म को दिया जाईची उपयुक्त बेले बाण चलेवा मंत्र भूली दी तमे कोन भाबुछ मते बही नै जाई छुटले मपट कथा कर देले मु तुमको बही पार कर दो जदी बही पार कर दी थाता ताले गुरु बिना भवनी যদি তো ব্রহ্মা
যদি তু কোন শিব বনি জীব গুরু আইব নহলে তম जो বিরিঞ্চ শঙ্কর সমাজ তম সমস্তে যেতে যাইছ সব শাস্ত্রକୁ କିଏ ରଖିଥିଲା କହିଲ ନେଇକି ପଢିକି ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ଛାତ୍ର ବାହାରି ନଥିଲା ଯେ ପସନା କିଏ କହିପାରିବ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ନେଇଥିଲା ଚାଳିଶ ପଟ ଭାଗବତ ଗୀତା କଲେ ହେଲା କଣ ନା ପାଗଳ ତେଣୁ କହୁଛି ଯେମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି गुरु और मनुष्य যদি ভেদ রেখে হচ্ছে তুরন্ত বহি ঘুরা না কাইকি না ইদন্ত দার নমস্কার আয় করা নতা সুসুসবে বাচ্চন যজ্জমে যজ্ঞম নতা সুসুসবে বাচ্চন নজমা যজ্ঞ সুই এই তুসে উপযুক্ত হইন সে শাস্ত্র নবা তো ভিতরে এবে বি গুরু রেপিটেশন কমপ্লিট হেইনি নাও না বাহা ফেরা না আমি রখিবা না মোর দুনিয়া পাগল ভগবান যদি দিওনি যদি যাইছ যাই আস মাগি দিও দিলুরে ফেরা তু সে রাস্তায় পড়িনু মহাপুরুষଙ୍କ মার্গদর্শন ততে জানি দেব না কাহিনী জানি দেব না শুনু না কোন না জানিনু কি মহাপুরুষଙ୍କ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଜାଣି না তাহলে শুন আরে বাবু হইনা আরে বাবু বুঝিপার তো আত্মগোপনে রহিଛନ୍ତି ମୋର বচ্ছা বচ্ছা চিহ্না ন পড়বে জহি বাপু হেতু রখিଥିବ মনে না কোন ଥିବ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜାଣି ପାରିବାନି ନା ସାଧନ ଭଜନ ମନ୍ତ୍ର ଜପ আত্মগোপনের আছে কিন্তু করিব কোন না সাধারণ যাহা তুমি ন করি পারিবা তাহা সে পরিচালিত আনন্দে গবার তোমাকে সাধনা কিন্তু কই দউছি লাছা হাও আমি দেখিলে সারে না কোন করিব না রাজা মহারাজা ধনী মানিতা মহারাজা ধনী মানিতা जीवा आवश्यक नहीं इच्छा हला जाई पारे इच्छा न हला नो जाई पारे तोते तो ये जीवन रे आवश्यक
କାହିଁକି ତା ଆନନ୍ଦ କାହାର ନା କିଏ ତାକୁ ଏତେ ବଳିଆ ବଳେ ନା କିଏ ନା ଶୁଣେ କଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ଧନୀ ରାଜମାନି ତାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ଯିବ ନାହିଁ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଠିଆରେ ଆପଣ ଫେରି ବଳି କରିବା ତାର ମନେ ଯେବେ କେହି ହେଲେ କେବେ ଦେବରେ ଦୁଃଖ ରାପନା ତା ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ଯିଏ କହିଛି ଗୁରୁ ଜାଣି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଅ ତମେ ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରିଥିଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଛାଡ଼ ଦେବ ଦୁଃଖ ରାପନା ସେ ଫଳ ପାଇକି ରହିଛି ମୋତେ ମୋ ଗାଈ ବିନନ୍ଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରେ ବାବୁ ତେଣୁ ଯଦି ଗୁରୁ ମିଳିଗଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷ ଦେହ ମିଳିଗଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତି ବିତୃଷ୍ଣା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିପାରିବେ ଲଗେଇଲ କଣ ଲଗେଇଲ ମୁଇ ମୋହରେ ସଂସାର দ্বারা কুটুম্ব বন্ধু মোর ঠিক না যদি লগেইল অজ্ঞানী জনক হে ভাব হে মুক্ত সর্বসম্পদ বাসুদেব যেতে বি যাহা তো পাখে আছে সব ভগবান তু কোন দেইছো করছু তেরা বড় সম্পত্তি মতে দেই কহুতু দেই ଅଛି নাই কবে নমক হারাম খাউতম সম্পত্তি কম এতিকি ফেরি পারিয়ে জীবନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହାତ ଟେକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାରେ ସମର୍ଥ आईथिलु मजा करता है मजा तो मजा करता मनोरमा कोची मु दिल्ली तू को दिल्ली को बिनी के आसी तुझे फुटका बिंदु बीरजरे तो महाभारत शुरू हेला मत मस्त ले किया देह दे जानि तो बोली जाई ना बेटा अच्छा दिने मने पड़िबो दे तू भावना मने पड़िबो ना केबे केबे मने पड़े ना जन्म या परिजन साथे युता करवन सुभाषवन बढ़िया चेहरा रखते तो समर्थ मनोची तो जमा मने पड़िबो एका की तच्चे लइगनी कत ते फल गेले हे बाला बिछणा रे पके बात फटले भोगे भी फल देखिला एका की आ जो माने का पानी को दौड़ी थी अधर्म मार्गे मूढ़ प्राणी धन रखिलु गृहे आनी कभी
ଜଣେ ନେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ସମାଧାନ ଦେଖିବ ସିକନ୍ଦର କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଯାଉଛି ପୃଥିବୀ ବିଜୟ କରେ ଦିଗ୍ ବିଜୟ ସିକନ୍ଦର ଧନ ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଗିବ କିଛି ସଂଘ ଯେ ଯାହା କରିଯିବ ଆପଣାର ନା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନା ଉପର ହସ୍ତ କରିନା ଆଗ দরিদ্র দেখিলে দামি দামি লোকଙ୍କୁ ডাকিକିରି বিরিয়ানি খুଆনি কোবা করে দরিদ্র দেখিলে মুখে দেবে কোন করে না নিরন্তর প্রভু প্রভু ডালি দরকার করছো ডালি কাটা দরকার করছো ডালি ଆଉ କଣ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତ ଧନ କେବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନା ଆଚ୍ଛା କୋଉଥିରେ ନା ଅତି ସୁସଞ୍ଚୟ दान चारियाडे कले किछि ना एक गुरुत्व क्षेत्र निर्माण जोंथि अन्य लोकमानक तम परे ज्ञान दान मिलिबो आनंदे कुमार अन्य जागारे ज्ञान दान मिलि परिबो नाही आ ज्ञान दान मिलिबा पर्यंत मनुष्य आगरे अमनुष्य लागि से चाहि तम बापा भाई बहिनी कुटुंब ज्ञान दान करबे ठीक যদি পারি সুসঞ্চয় কর যত্ন কর দেবতাଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମନୋରମା କଲିକତା ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ କଲିକତାରେ ମନ୍ଦିର କତ ମୁଣ୍ଡା ଲାଭ ସେମାନେ ତ ସବୁ ନେଇ ନେବେ କଣ ନା ଥେଣ୍ଟ କିଏ କି ଆମେ ଯେ କହି ଥେଣ୍ଟ ଖାଇଯିବ ଆମରି ଛୁଆ ଆମକୁ ଦେଇତେ ନ ଦେଇତେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେବେ ଆମେ ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଦେବେ ତେଲ ପିଇବା ଖାଇକା कमाया करेले बड़ हेलो पैसा नहीं मिलेगा ना बाबू पैसा नहीं मिलेगा मतलब ना वो तो पड़ेला बात कलु तो तार कमाई करिवो तार स्त्री की पुछिवो मन मा कोछु न कोन मा पेंशन खा मो बाप न करे लेखा तो ही नाउ ना ए बेरो मुक्त इनो आगर के कोन बोले बापा की नहीं मुक्त होते मुक्त बनो ना दी प्रकार ना कौन कौन ना मन से जा कभी पूछले ना पर कहते बुझी पाछा अरे मोरी जीवन माटी जति तो तमर द्वितीय किछि प्रथा तमे केवल माटी ही आंसर ना ने भगवान के आधार सुन है ना और जैसे आप कोई ना तार कोई जो सुनो तमे कोन साथी हो की काम करी तमे जीवन में की काम करी
না আমি দান করেছি এটা হচ্ছে সেটা তাহলে কোন দান করছে না ধর্ম আনকি না না ତମଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଦେଇଥିଲା କିଏ ତମେ ମହାନ କୁହ ଫେରେଇ ପାରିବ ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ ଫେରେଇ ପାରିବ ତମେ ଫେରେଇ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଧରିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପିଲା ବା ଶିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଅତି ସୁସଂସ୍ଥ କରିବ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ନା କାହିଁକି ନା ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଦାନ ନା କଣ ଜ୍ଞାନ ଦାନ ହବ ଗୋଟେ ଭାଣ୍ଡ ପାଖରେ ଚଳିଛନ୍ତି କେ ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କରିବା ପ୍ଲାନ୍ ଶୁଣିବ ନା ନହେଲେ ତମେ ଯାଇ କହିବ ଆମ ବାବାଜୀକୁ କହିଛି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସେ କ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁସଂସ୍ଥ କଲେ ଜନ୍ମତ ପବିତ୍ର ହବ हाँ आपण कहले आपण କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଇତେ लेकिन पवित्र नाम दरकार पड़ेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने तो वो सिर्फ हिंदी आया मैंने घर छोड़ा मेरा सेविंग्स अकाउंट नहीं है मेरा नाम पे कोई जगह नहीं है प्लॉट नहीं है मैंने सब कुछ किया है मुझे कुछ नहीं चाहिए ना कहीं ना मो पाखरे लेकर मंत्र साधने बोली जीवन बुद्धि सुधी विचार मन भाग्य सीधी कार्य सीधी सब सही काले आपे आपे कराई थरे जदि मंत्र तुम चेता पाइब जीवन रे आउ भय भ्रांति नरइब आकार आईकार्ड बने दबो महापुरुष कहले कैरिकार्ड बने देबी एंट्रेंस करि पाबे तू भी जदी जी बुलाई पाइबनी कारण लोहाना चाहू जीते मु जाको दोया करे ताको एमिति दोया करे बेरिकल बने दिए सिए भी जदी ताके चेष्टा करिबो बेरिकल बने पाइबनी कहीं भी पछी चेष्टा करिबो बेरिकल बने पाइबनी कारण एते सख्त साधना बेरिकल दे आनंदे प्रवाह तो भाई तुम्हें कौन जाकर दान करिबो दुनिया रे सब लोग सुने रखिबा दरकार केते काम करिथिले सुनो व्यासदेव जन्म हेकि कोन रचना करथिले व्यासदेव जन्म हेकि कोन करिथिले कोन व्यासदेव आत्मा दुनिया को कोन पाई ना कली जुगर मनुष्य मानका उद्धार के सत्य द्वापर जुगर लोक अन्य जीवनरे कली जुगर लोक पशुदिन तरकारी मानती कहि परिबो कम कम दिन ए पर कोन करबो आगे काम अवस्था कथा मने रहिबो मनुष्य मानका उद्धार निमंते एकमात्र वेद श्रुति शांति लागला ताकू से आनी कहले एटलिस्ट कली जुगर लोक मान उद्धार होवा निमंते लिपिबद्ध कले माध्यमरे चारि वेद व्यास पुणी 108 उपनिषद कले सुनितो बुझी महाभारत ना केते केते बढ़िया बढ़िया देछे ना हां देछे तो तमने एटा से कोन कहछथि दान को कहछथि संसार महाभारत वेद उपनिषद ना अष्टादश पुराण ना ना गीता ना तापरे काहे चकाई जाएगा तापरे काहे चकाई के तापरे कोन नारद दरकार बुझी काई के पारस्वय महाभारत भगवत चिरात्मन परिपुष्यति सार्य आत्ममानुषये बवा कहले हे पराशर
গুরু নারদ কହୁଛନ୍ତି বেদ অষ্টাদশ পুরাণ ঋক্সাম যজুর্বেদ অথর্ববেদ 108 উপনিষদ মহাভারত বহুত সুন্দর ହେଇଛି কিন্তু পারিতোষিক সারির আত্মা মানস বাবা এতে কলা পরে কাহি তুমি আনন্দিত হইলা বলে তো মতে ফিলৌনি আচরণ এক দু না এক পাঁচ দুই ঠিক না কাপড় করে ঠিক তো ভাগবত ব্যাসদেব এতে কইছিলেন তারপরে বড় জ্যোতি কান্দি নারদ কান্দি বড় অসুবিধা করে এতে তো লেখি সারিনি এতে বিরেশ দেই সারিনি অসুবিধা করা পাদ ধরে উঠতি অস্তেইব মে সর্ববিদন্তয় তথাপি নাত্মা পরিদৃশ্যতি মে তন্মূলম ব্যক্তমগাধবম তুচ্ছামহে পরম ভূতাত্মভূতম এক পাঁচ ভাগ না কোন না ঠিক দেব ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କାମ ଯେ କରିଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଗୀତା ବେଦ ଗୀତା ମହାଭାରତ ସବୁতে ଲେଖି ସାରିଛି ସଂସାର ପାଇଁ ବହୁତ ଦାନ କରିଦେଇଛି ଜ୍ଞାନର ନା ନାଇଁ ମତେ କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ମୋ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ପାଇକି ଦୁଃଖିତ କଣ ପାଇଁ ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଚ୍ଛା আর কারণ আমরা জানি অস্তেইব মে সর্ববিদম কয়েকম দুচ্ছামি তথাপি নাম পরিপুষ্যতে মো আনন্দ পাবি দুচ্ছাগে অস্তেইব মে সর্ববিদম কয়েকম তথাপি নাম পরিপুষ্যতে তন্মূল অব্যক্ত মহাপ্রবদম দুচ্ছামি হে গুরুনাথ হে ভগবান হে পরমাত্মা মতে টিকে সেই জ্ঞানটা কই না ये कौन कहते उत्तर रे ना जुलुसुपित धर्मते शाश्वत स्वभावरत महान विक्रम बहुत महान विक्रम करने ना कौन कहते मुपरा गीता लिखछि मुपरा महाभारत लिखछि प्रभु नारद को कहछि আছে मुपरा अष्टादश पुराण लिखछि उनी महान विक्रम के देख देली जुलुसुपित धर्मते शाश्वत स्वभावरत जब वाक्य तो धर्म कीर्तन स्थित नमन ज्ञान जस्य निवारण ए पागला कौन पागला है मते बुझा ना तू देखि ना मुझे और कोई पाई आनंद देखो तू कोई जे मुझे अति की कोल्ली देखि ने कौन और कोई पाई लोक कोती मुझे दान देली किए कुए दानी जे सेवा करछि कुए बाऊ खान रोही गला देई पारी खाती आनंद करवा रोही गला मु माटी होबा को रोही गला मु देई पारी मो हाथ रे क्षमता थिलाले भी आछले तो हाथ रे आउ कोन क्षमता थिला देखिलुनी गीता भागवत वेद ता गीता वेद অষ্টাদশ পুরাণ উপনিষদ মহাভারত লেখিলা পরে আও কিছু তো পাই হেই পারি থান্তা কি দেখিলুনি চেষ্টা করিকি যাহা লেখি দেইল সংসার লোক পড়ি কি বুটি কি মত সংসার চক্রে বীর পেছিলা তো পুনি আনি পশু বলি ভূত সাতটা দেই চালি অষ্টাদশ পুরাণ আচ্ছা কাহা আমি বলি অষ্টাদশ পুরাণ দেই চালি না সেমানে পশু বলি কি পুনি মানি নেবে পশু মানিকে মানি নেওয়া করে যেতে भी তাকে বুঝাও যে অধর্ম বলি যে অধর্মକୁ ধর্ম বলি মানি নেଛନ୍ତି ন মন্যতে যস্য বিকারণা করনা যেতে প্রকার যে মনা করଛନ୍ତି ভুল বৈদিক কর্ম কাণ্ডକୁ ବି এমন ঠিক বলি মানি নেଛନ୍ତି বেদ শাস্ত্রর উত্তর পূর্ব ভাগ মানে বসি ভাগ স্বীকার করଛନ୍ତି উত্তর ভাগ পুরী ভাগ জমা স্বীকার করনাতি যেতে বুঝেইলে সুধা না মু কোন কই পারি ভুল দেব না উত্তর ভাগ ব্যাখ্যা কর
উত্তর ভাগକୁ ব্যাখ্যা কর পূর্ব ভাগ ব্যাখ্যা হয়েছে সবাই কইলে চলিল ব্যাসদেব ভগবান ব্যাস হয় বিষ্ণু রূপে ব্যাস রূপে বিষ্ণুবে নম পরিক্রম বিদয়ে বাচিষ্ঠায় নম সে ব্যাসদেব কোন করলে নির্গতি নারায়ণ সুতং ভগবান আদরায়নে শ্রুতং বা তদ বিক্রেত কত কি করত কি এ সাত এ ভালো ব্যাসদেব বৈদিক কর্মকাণ্ডর পূর্ব ভাগর ব্যাখ্যা করি উত্তর ভাগর জ্ঞান মার্গ ছাড়ি উপাসনা মার্গକୁ ব্যাখ্যা করিবা পাই ব্রহ্মজ্ঞ সরস্বত্যা ব্রহ্মজ্ঞ মাশ্রমে ভক্তিবে তোলে সৌম্য প্রাসৈতি রক্তং সৃষ্টিনাং সত্তর উত্তরাখণ্ড বদ্রীনাথর সৌম্য প্রাস আশ্রম ব্রহ্মনদী সরস্বতী নদীর পশ্চিম কোণে বসিଥିବା সরস্বতীর সৌম্য প্রাস আশ্রমে সমস্ত শিশুকে ছুটি ଦେଇକି কোন কলে বলে মুঝে দেখতে নাই কোন কলে तस्मिन् शो आश्रमे निज आश्रम आगे समस्त को काढी देला तस्मिन् शो आश्रमे व्यास बदरी खंड मंडित बद्रिकाश्रम आसीन आश्रम को पके उपपुष्यम प्रणीत दो इनके मनम और प्रणीत दो मनम स्वयं मन पंक्ति अछि देखिला कारण मुझे बसिल मन को कहले म पाठ को समस्त को सफा एक सात चार बसिगला भक्ति जोगे मन सम्यक प्राणी ही के मरे अपश्यक पुरुष पुरुष माया जगत भास्कर बसी जीवा मात्र के से कौन देखले पूर्ण पुरुषोत्तम को बापू कहला बलिया देख बापू देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम अरे बापू पूर्ण पुरुषोत्तम को देखिए बड़ा केता कहला हमने तो पूर्ण पुरुषोत्तम को देखिए ना कौन पूर्ण पुरुषोत्तम ना प्रभु जी कहते कि राधा और कृष्ण को देखले अच्छा राधा किए देखते नाम मत देखते ना सेटा देखते तो पूर्ण पुरुषोत्तम है नहीं से पूर्ण पुरुषोत्तम को देखिले जे राधा को विग्रह कृष्ण को विग्रह कहउछ तमे कहउछ जेति मते बुझेतिले सीता कोन शिखिबा ना सीता को चरित्र कोन शिखिबा ना पति कराना ना राधा को चरित्र कोन शिखिबा ना पर पुरुष संगे रहिला छै ना रे मूर्ख राधा एक चरित्र नुहे ना ओ ना जेमिति तम शरीर आ आत्मा दुई से को भगवान होउछि शरीर ताको आत्मा होउछि राधा दुई नते कई शरीर केही आत्मा को विवाह करि पारिबा निज शरीर निज आत्मा को केबे विवाह करि पारिबो अतः राधा को कृष्ण केबे विवाह कले जदि विवाह कले वेदर व्यासदेव काहे के लिखले राधा कृष्ण रे का सन रे का मन रे का बुद्धि रे का आत्मा रे का प्रकृति एक आकृति दुई नरेबा ए मूर्ख दुई मानी ठीक नाही काय लिखले दुई तो थिला वेद काय प्रमाण होछ पहले विजन मती राधा को चरित्र रु एया से भगवान करो आत्मा भगवान हला शरीर कृष्ण हला शरीर आत्मा हला राधा कोई चरित्र नहीं है इसलिए भागवत में राधा के राधे जी के बारे में लिखा है बुझी बात तो व्यासदेव बसिवा मात्र के पूर्ण पुरुषोत्तम को देखिए पूर्ण पुरुषोत्तम माने राधा कृष्ण एक हेले कोन प्रकार रूप आपण कहते प्रभु जी ब्रह्म को दर्शन के करि पारे भगवान को दर्शन करि पारे परस्पर व्यासदेव के दर्शन कले ना जते पर्यटन देखा जाय पा सही रूप को दर्शन कले
রাধা কৃষ্ণ মিশি গলে যৌ রূপ নির্ণয় করে এক তাহার নাম পূর্ণ পুরুষ। সে পূর্ণ পুরুষোত্তম রূপকে দেখিলে তুমি তো এত পর্যন্ত রাধাকে দেখিন, তুমি তো এত পর্যন্ত কৃষ্ণকে দেখিন, দুজন মিশিগলে কোন রূপ বলুଛନ୍ତି তুমি কেমন জানি তুমি কହୁଛ আয় রাধা মিশিগলে জুড়ে দেখি দেখি পূর্ণ পুরুষোত্তম। আরে সত্যি দেখিলেনি ଆଉ মায়া ଦେଖିଲେ ମାୟା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲାଗିଥିବେ କଷ୍ଟରୁ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ এই সব কষ্টରୁ ପାର ହବାନି କାହିଁକି ତା ସହିତ କଷ୍ଟ ଦଉଥିବା ବାଲା ମାୟା ଦେଖିଲେ ବାବା ଏ କଣ୍ଟେ ପିଠା କରବା ମମ ମାୟା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମାୟା ଦୁଇ ଜଣ ସମାନ। କେହି କାହାକୁ କହୁନନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ବଳବାନ ମୋ ମାୟା ସେତେ ବଳବାନ। କହିଲେ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଲେଖି ସାରିଲିଣି ଇଏ ଏଇ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି ଜୀବକୁ କିଏ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି ମାୟା କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଛି ନା ମାୟା କିଏ ଗ୍ଲାସଟା ମୁଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ିବେ ଏଇଟା ଜଡ଼ ନା ଜଡ଼ କରେ ଏଇଟା ତାକତ ଅଛି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ି ହେଇପାରିବ ନା। ମୁଁ ଧରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲାସଟା ମୁଣ୍ଡରେ କଚାଡ଼ିବି ମାନେ ସମସ୍ତ ବଳ କାହାର ଯିବ କେତେ ମାତ୍ରାର ବଳ ଉପଯୋଗ ହେବ ଆରେ ମୋ ମାୟା ରୂପୀ ଗ୍ଲାସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆନନ୍ଦେ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ମିତ୍ର ତୋର ମୁହିଁ ଦିବା संपत्ति विपत्ति में कहले ग्लास ताकू घरे पे रखी तो अर्जुन जो ग्लास तो जड़ घरे दिए माया तो जड़ वस्तु ताकू धरी चिकिए देखना ए रोड को धरी चिकिए देखना पूरा बल प्रयोग हमर तेणु मम माया मते देले मना कोन मम में जो प्रपत्ति मते दे सा आगो माया को जनिबा को हेले माया मन को जनिबा को हेले का को जनिबा को पड़ो ना मन को कबे तुवा माया को जनिबा को पड़ो ना माया को जनिबा को हेले ना मामे वो जो प्रपत्ति मते जेते पड़ो भगवान आनंदे कोरा आज भाई चौधरी कहउछंती मम होई भी हेथा नय ब्रह्म लोक पर्यंत मम माया को अवज्ञा करे आ जदि कई तांच मम माया को जीतिबो मामे वो जो प्रपत्ति मते जेते ना आपण को जनिबा आपण को जनिबा परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं परिपूर्ण असंख्य ब्रह्मांडपति गोलकाधिपति प्रभु काहाକୁ ଯେତେ କହୁଛ ଆପଣ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତମ ମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର हे प्रभु ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା ମାୟା କାଟିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଇରେ ବାବା जय समय माया महात्मानंद परपियोनिते नर्थन तत्त्वतम चाविपत्यते एक साथ पांच એટલે યાકુ જણીવો કિએ ये असंख्य ब्रह्मांड प्रतीति એટલે ब्रह्मांड माळो माळो होई जो लमक पे दिया ताकू किए दिए पूर्ण से पूर्ण आताय परिपूर्ण ये पूर्ण वाला आम पाखे न मुझे देखिए 100 टका दिले 90 टका दे गले केतना टका रहिबो भगवान का पाखे यदि 100 टका दिलो पूर्ण से पूर्ण मात्रा
ଶହେ ରହିବ କେତେ ରହିବ ଶହେ ରହିବ ବୋଲି ବେଦ କହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳିକା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହରେଇବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ମାରିଦେଲେ ବି ପୁଣି ବନିବ ଠିକ ନାହିଁ ପୁଣି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ କେମିତି କିଣିବି ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି କିଣିବି ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଗାଁ ହେଇଗଲେ ନା କିଛି ଘର ହେଇଗଲେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଘର ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଘର ହେଇଗଲେ ଗାଁ ହବ କିଛି ଗାଁ ହେଇଗଲେ ଯେମିତି କଣ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଗଲେ ବ୍ଲକ ନା କଣ କିଛି ବ୍ଲକ ହେଇଗଲେ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା କିଛି ଜିଲ୍ଲା ହେଇଗଲେ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ କିଛି ରାଜ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଦେଶ ହେଇଯିବ କିଛି ଦେଶ ହେଇଗଲେ ମହାଦେଶ ହେଇଯିବ ୟାନି ୱାର୍ଲଡ କିଛି ମହାଦେଶ ନେଇକି ୱାର୍ଲଡ ବନିଯିବ କିଛି ଦେଶକୁ ନେଇ କିଛି ମହାଦେଶକୁ ନେଇ ପୃଥିବୀ ବନିଯିବ ନା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବନିଯିବ ପୃଥିବୀକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାବ ଏ ସବୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯିଏ ଆଇବ ମରିବ ନା ମରିଯିବା ଲୋକ ତାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ୟାଠୁ ତଳକୁ ଛଅ ଅଛି ଅତଳ ବିତଳ ତଳାତଳ ରସାତଳ ପାତାଳ ସବୁ ଅଛି ଉପରକୁ ଯମଲୋକ ତଳଲୋକ ଭୂଲୋକ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ଇଏ ସବୁ ମିଶିଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନା ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଶିବ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଯାହା ଲୋମକୂପେ ବିରାଜନ୍ତି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆନନ୍ଦେ କବା ପୁଣି ଗୋଲକାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ଋଷିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି यानी ଆପଣ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଆପଣ ହିଁ ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ପରୀକ୍ଷକ ଉଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଏ ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି କପି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ପିଲା କହନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଛୁଆଟାକୁ କାଳେ ମୋ ନାଁଟା ବେକାର ହେଇଯିବ ମୁଁ ଦୀପଦ କହିକି କହିଲେ ନେବାର ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ଉତ୍ତର ଯେତିକି ଲେଖିବ ନା ଆପଣ ହିଁ ତ ପଢ଼େଇଥିଲେ ନା अरे नहीं मुई छात्र आज छात्र मित्र तोरा लेख मित्र बोली मतलब मुई छात्र बोली लेखे बोली जीरो ना आपण पर पढ़ते लोग बोले सही साथ नहीं सुने करे मुई परीक्षा मुई पाठ पढ़ाए मुई परीक्षा करो समाज पर करो तो मुई होचे जनाई जन्म कराई मुई मराई होचे मुई सही लोग बोले हाँ व्यास ने लिखी थी ये बाबा रे ये तो सही लोग का या तो जीले तो लेके ना या तो नहीं हो और आप समान साक्ष्य देख ले तत्ते के लिए जीनी भगवान का नहीं हो भगवान देख ले ना बसते भक्ति नवदाख्य रे भक्ति रे तो हरिऊ लोकस्य जनतम विद्वान चक्र एक साथ छो भक्ति तो हारी कौन भक्ति भक्ति कौन मुझी जगत को छली देखिए यार वीक पॉइंट जहाँ को जीता हो ना माया को भी देखी जाए सब को भी देखी जाए भगवान को उपस्थित दो स्वप्न को भी देखी जाए और वीक पॉइंट नहीं कौन निरपक्षम निशांतम निर्भयसमदर्शिनम अनुग्रहमहं नित्ये पूययते नुरेण उभि भक्तर पाद तले पड़िछु बंधा तेणु प्रत्येक भक्तर पाद तले आनी ठीक है कारण तू अहम भक्त तू कहानी कथा सुनी निज लक्ष्मी भी आसी पारिनी नृसिंह निज ब्रह्मा भी आसी पारिनी संतान कई आसी पारिना किंतु प्रहलाद फल देवसे
ତତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଠିକ ନା ତେଣୁ କଣ କରାଯିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିତିତେ ହେଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ନଚ ପଦ୍ମ ପନ ରାଜ ହଂସ ହେ ନମୋ ଅଚ୍ୟୁତ ନମୋ আনন্দে ଅଚ୍ୟୁତର ବଚନ ଭକ୍ତର ବଚନ यानी देवताଙ୍କ ବଚନ यानी ଭଗବାନଙ୍କ ବଚନ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା କହିଲେ ଆଣିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ବଚନ ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବଚନ ଆଣୁଛି ମହା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ତମ ବାପ ଛୁଟିଆ ବେଳେ ବି ହରିନାମ ଶିଖିଥିଲେ ଯିଏ ଭକ୍ତର ବଚନ ଆଣୁଛି ना सिए भगवान पाखरे तो अभियोग कहले परम ब्रह्म जिए जीव ब्रह्म तमे परम ब्रह्म सहित जीव ब्रह्म को देखा करी निर्दोष करैबा पई जिए शब्द ब्रह्म सहित लड़ाई करिबो गुरु बिना जिए गुरु भक्त आनी निजको भक्त करले तबे बर्तमान कोन कहिबो प्रेमानंद महाराज को भक्त छे महाराज को भक्त छे महाराज भक्त सम्मान लागे जे भक्त थिला ता सम्मान के करिबो तमे भक्त बनि गले हम तो भी तो काली भक्त बोल जीव कहिबो आज्ञा से प्रभु जी तळे भक्त बोले नाही प्रभु जी भक्तर एने जी हौसती दुख नाची
ଇଲାହା